Father Almighty, we praise you, we glorify your powerful name. For this another wonderful day, I ask pardon, apology, forgiveness for our transgressions and trespasses. Amahan, I pray for our church authorities. Bless our benefactors, donors, ministry partners, the people who are very generous to this ministry. I claim, Father, for more people to join on this ministry. Bless, Father, bless our government officials, sa Miguel Cable Network, Radio Hagna, TV Cable by Radio Ubay, Bol Cable TV Valencia, our ongoing expansions, upgrading, hook up our staff management, with Boss John Daniel and the Board of Directors, with Boss Ligaya and their businesses, with the GD Caligan Foundation Incorporated. Father, please our diverse ministries in radio, TV, newspapers, internet, magazine, book, DVD. Bless our advocacies for our scholarship, for our environment, for the progress and prosperity of all your people through ideas, for our less fortunate Father, labi na sa mga outreaches and feeding. Father, bless Altia Business Center, heal my loved ones, protect my loved ones, Almantia, and the rest of the people behind of what I am doing. Father, bless the Voices of Love community, tanang nagsunod sa internet, TV, radio, pamantalaan karon takna. Pabatia mahan sa imong panalangin, pabor, grasya, milagro. Father, ilang tang mabati nga dili usik sa takna og oras ang pagahin ug panahon sa pagkat-on sa imong pagtulunan ug pagsinati sa imong presensya sa ilang dastag sa kakasing-kasing. Father, in Jesus Christ, name of Nazareth, I claim and declare for the resolutions of all our curses, bondages, sicknesses, troubles, hatred, anxieties. Father, please heal us, repair us in Jesus' name. Extend your healing touch sa day sakit sa utok, matanong baliw, kasing-kasing sa atin sa baga, sa kidney, reproductive organ, tissues, muscle cells, sa bukog, sabay sa dugo, chemical imbalance, immune system, nervous system, all dead spots of our lives, all aspects. Father, retrieve, redeem, repair in Jesus' name. Veni Sancti Spiritus, come Holy Spirit, empower us, enlighten us, comfort us. Santa Maria, San Jose, San Arcangel, San Jose Maria Escriba, Mother Teresa of Calcutta, San Thomas de Aquis Agustin, pray for our wisdom. Anthony Padua, San John Vianney, pray for our power to preach. San Pedro Calungsod sa Dorin, sa Ruiz, Chopilo Camumut, Filipino Saints, please be with us. Paula Anthony, pray for us, guard us, in Jesus' name, Amen. Ang atong Ebanghelyo karong adlaw sumala ni San Marcos Kapitulo 3, 13 ngadto og 19. Nagisgot ni may tungod sa misyon sa napulog duha. Gipili ni Jesus ang napulog duha ka apostoles. Unya mitunga sa Jesus sa bungtod ug gitawag niya ang mga tao nga buot niyang pilion nga nuol sila kaniya. Nagpili siya napulog duha nga iyang gitawag og mga apostoles. Mingon siya kanila, gipili ko kamo aron makig-uban kanako. Unya ipadala kamo aron magwali o makabaton kamo gahom sa pag-abog sa mga yawa. Mao kini sila ang napulog duha nga gipili ni Jesus. Si Simon nga gianla niya Pedro, ang mga anak ni Zebedeo, si Santiago, si Juan, gianla niya Boanerges, sa ato pa mga anak si Dugdug, si Andres, si Felipe, si Bartolome, si Mateo, si Tomas, si Santiago, nga anak ni Alfeo, si Tadeo, si Simon nga Kananeo, ug si Judas Iscariote
ang nagbudhi kaniya. Today we're remembering Saint Vincent. The proto-martyr of Spain was a deacon of the Church of Saragossa during the persecution of Dacian in 3rd century. Vincent and his bishop Valerius were confined to the prison of Valencia, brought before, where they suffered starvation and miseries. Vincent, on behalf of his bishop, informed the judge that they were ready with regards to their faith, and that they could pay no heed either to threats or promises. Dacian became furious and inflicted every sort of torture on him. He was stretched on the rack and his flesh torn with iron hooks. Then his wounds were rubbed with salt and he was borne alive upon a red hot. Finally, he was cast into the prison and laid on the floor scattered with broken pottery, where he died. During his martyrdom, he preserved such peace and tranquility that it astonished his jailer, who repented from his sins and was converted. Vincent's dead body was thrown into the sea in a sack, but was later recovered by the Christians, and his veneration immediately spread throughout the church. Legacy: si Saint Vincent nga itong gihandong karon, martyr, usa siya ka isog, nagpakamatay. Mao ni ang nindot, isog ka for the truth, isog ka to profess your faith, di kay isog ta sa way hinungdang ka isog. Meaning, kiniling atong bravery sometimes dili useful. Isog ka makigbugno bagsilingan, isog ka makig-away sa imong kapikas, isog ka ngadtos imong mga anak, isog ka nga magnegosyog illegal, isog ka nga maghimog binuang. That's another kind of bravery. And that kind of bravery is useless, nothing. Another kind of bravery which is pleasing to the sights of our Almighty God, kining kaisog nimo in doing the right things, the good things sa imong kinabuhi, in proclaiming the truth, in preaching His words, even offering ourselves for the glory and honor of our Almighty God. Manindot nga kaisog nga ipusis nato. Now, my question, what kind of bravery do you possess within you? Tingalig isog rata sa mga binuang, but we are coward, talawan sa mga maayong butang. Na ako'y na-discover sa kinabuhi sa tao, nga naiuban isog sa paghimog dautan pero talawan sa paghimog maayo. Hopefully, Saint Vincent reminds us today about real bravery, the genuine bravery. Magpakamatay sa unsay imong gituang tama ug sakto, magpadayon ka taliwa sa dagang adversities, odds along your journey, along the path that you are walking. Magpadayon ka. Munang, this is our challenge to nurture, to cultivate this kind of bravery deep inside in our individual heart. Mangisog ta unsay tama, mangisog ta unsay sakto, mangisog ta sa unsay atong gituang makaayo sa uban ug makaymayas Ginoo ug makaluwas pagyud sa aton tastagsa ka mga kalag. Take note, ija-ija ta ug diskarte para sa atong kaluwasan. Mao na kung nagtuo kang makaluwas nimo ni, then sure kang tama na, keep doing it. Be persistent. Be consistent in doing it. Ayaw kadlok.
isip inyong mentor, coach, matag-adlaw, ako gimong gi-boss, gi-energize nga di mo mahimong talawan because according sa 2 Timothy chapter 1 verse 7, ang Diyos pagmugda sa tao gitagaan tag espiritus kaisog. Mao nang be brave in facing your problems, trials, frustrations, tough time, hard times, difficulties in life. Be brave in facing the truth about your situations that you are in right now. Use your bravery in that point of your life. Mao ni ang nindot nga kaisog nga dapat atong batunan. Mangisog ta matagadlaw sa pag-atubang sa daghang mga hagit sa atong kinabuhi. St. Vincent, martyr, please do prayers for all of us to become like you, brave, strong. Pray for our healing, miracles, blessings, enlightenment. In Jesus' name, amen. Hallelujah. People of the living God, thank you for always joining, connecting, supporting us. Through your prayers and financial supports, givers in the past, thank you for joining us. And our occasional givers, thank you also. Keep it up. Monthly givers, I am a living witness. Kabalo ko, God Himself touches you deep inside sa inyong tastag sa kagalamhan. Mataliwa sa inyong mga krisis, problema, mga pagsulay, nga mo, nagpaipi, nagpaluyo, to support our advocacy, to transport the gospel of Jesus Christ to all people in the four corners of this earth. Keep it up. Dako kog salig ninyo, samot ng Ginoo. Dako kayog salig ninyo nga magpadayon mo. I feel newcomers to join on this ministry. If you want full episodes, please grab your copies. I was able already to send this DVD copies kagay di Oro, sa Kalipay, sa Camiguin, and some in our friends Isbo. Onang please try. Then palista na mo sa libro. Hopefully moabot to according to the printing press to make your soul incredible. Tuoy ninyo, nagbasa ninyo nining akong librong gisulat. Mosamot ang inyong kadasig sa pag-ilas Ginoo ug sa inyong kaugalingon. People, this is what I notice. If you know yourself, it is not difficult, it is not hard to know your God. In the reverse, if you don't know yourself, it is hard to know your God. Ngano tungod kay ma-misunderstood nimo ang Ginoo kung wa ka kailas imong kaugaling. You will judge God based on your experiences. Kung dagan kag kasakit, may ka God is punishing God. Pero dagan kag mga panalangin, if you discovered it within you, you will judge God that He is a loving God. Mo nang nindot kayo ba nga aware ka kinsa ka giunsa ka sa Ginoo. And that way it is easy for you to know your God, imong Diyos. I would like to inform the public, there are few people who are calling me pero dili sila mag-inform sa kuha ahead. Brad, pwede ba katawagan? Then magpaila kay doon na magpipila nga natingala sila nga nung di kumutingog pagtawagan tungod ni for security reason, second tungod kay doon ay mga biduang, ikatulo naiuban nga di gid maikog ilara kong tawag-tawagan for nonsense things. Kabalo mo ako lang i-inform sa publiko pag manawag ng gali mo nya di ko mo tingog, kamoy tingog paila mo para mo tingog ko kay doon na say uban nanawag sa tuwa unya ila dayang cellphone gigamit sa uban mo nang di apologize for the wrong call niya daghang bitag gibuhat labi na panawag mo pahuway ta niya matugaw tawa di hinungdan nga tawag. Mo nang akong point is
Be responsible kung mutawag mo nining ubos ninyong alagad. Be responsible. Usbo nako pagwa mapunbok sa akong cellphone, di ko mutingog. Tagsara ko mutingog tungod na kay akong gipaminaw kinsa tawag sa kuha. Hopefully masabtan ninyo tungod kay para nako we need to have a good relationship, but sometimes ang akong point dapat masabtan ninyo nga pag di gali mapunvok, pag di gali magpaila, di ginanako tubagon or tubagon man to di ko mutingog kay mamati kung kinsa nagtawag sa kuha. Right? Then if you want to talk to me, please inform me ahead. 0918-714-8435. Ladies givers, thank you to Willie Senior o Bibi Galgo of Naatang ang labi kupol diya. Iapigampo ninyo iyang pamilya. Silingan ning Tadem, Pigbas, Taytuto, and the rest of the people, mga uklida, silingan nilang baryo, pagpalain kayong may kapal. Thank you also Tayboy o Dayduding Ubahib, pamilyang Madam Elaine o Nay Maria, mga Raniedo, mga Baybay, pagpalain. Please do prayers to Nay Mili, the mother of Narsing Galbo, usasad sa atong mga close ka pamilya. Iapin yung ampo, taliwa sa mga hagit sa ilang pamilya. Kita nako, they are very strong. Modelo tamos na kailan ninyo. Then thank you Tay Miguel Mananglina Sibis and family, uban ni Mads Teresa, was mga anak o akong anakon pagyud iyang anak. Ako ning pamilya Spundol, salayangan ninyo mga Kadorna, mga Romero, mga taga Pundol, pagpalain kayo mga Kondor dia. Pagpalain. Then thank you also Philly Yap Lungay, yang bana ni kanhi dugay nga bari captain of Kanulaw Hagna. Sinin rin Turalba kani dalagang ulay igsuon the Holy Ministry for how many years already. Dini na sentro sa Hagna, mga Turalba from Tagbilaran. Pero kabalo mo, wag ni sa unong every month pila ka tuig na. Then, thank you, Australia, si Vice President Merspin. Nagtrabaho ni sa atong Municipal Trial Court. Tigpaminaw og chismis sa korte. Sila Sibyl, thank you. Pagpalain ka for working behind the camera. Thank you also, Daboy, with Tercia and Emmanuel. Birthday pag yun ni Daboy karon. Nindot niyang birthday kay yang gidonate sa atong outreaches o sa atong ministeryo. And also, Mayra, anak ni Ramir og Midril Bitangkor. Nangumpra gunislas ICM kay birthday silang anak. Ito, I'm just making you happy today. Happy birthday, Mayra Bitangkor, anak ni sa atong higala. Nagpailawom sa Altia si Dunya Mildred Bitangkor. Mura po ning Dunya Chupi of Yuang, silingang Naipiras. Mga Yuma dia, Bibi Castolo, thank you for working. Unya, napoy Dunya sa sawang, wailain, dakilang ina, dakilang lula, dakilang asawa. Kugian niya, Pritzer nas BEC sa sawang, inang Irene Dotarot Aguilar. Parintin ako ni kay Silingan Migbarrio, amo paggahat ilamahayag tapad. Thank you, inahan, pagpalain ka. She's working for our Facebook ministry, and also she's working for our financial ministry. Kaya usan siya nagkugi, muadto siyang mga classmates para mag-follow up silang suporta sa atong ministeryo. Classmate pa mong Timowi, inahan, thank you Dumi og Judith Kasukot Galinato for the one sack of rice para sa atong coming outreach. By the way, usa ka good news, ang sponsor sa atong coming event sa outreach this coming January 29, nag-inform na nga nagpadala sila. Mao na kamong mga nagpunog donate, ipadayo ninyo
tungod kay ato nang i-reserve sa next month nato nga outreach kay di man ta muunong mo na those givers inclusive at the limit of Garcia kay bida pang-exclamado, we are praying for you. Kumaring Injing Dunyas Kinsularan with Luwayon family, mga Kastino diya, pagbalain kayong lahat. And also Dungmins Tadina Albino, keep praying for the completion of their mansion. Tailimon, pagpalain kayo. Was mga baliog Jordan, na ilo sa Sibis, kundi praying. Mimi og cha sa Faith with ni Caridad, kumpaw nila ning Crisons, uban ni Adonis sa Goldsmith o Litson. O ako ning advertise kay nasa Litson, manghatod ni. Salamat kayo. Adonis, itong igala sa Pangdan. Mga ampo, buildings, uban ni Fanpilo o Ilpidia Ampo, nainumdum ko ninyo. Kundi praying for Pia Ranki, Tiko Galabog, Nailanda Galabo, did prayers. Then Reakar, come to Altia for more inquiries, Naikang Corridors. Thank you, Merspin. Pagpalain kayong lahat for assisting Altia. Kining mga pamilya ni Merspin, mga usas mga nagpailawom sa itong negosyo. Then, negosyong herbal coffee kang flor na Altia, pure tablia ikan sa kong ginikanan, kalulahan na Altia, these items kuris pa ni Carolina na Altia, then invention nga haplas na Nida Escobilia, inan sa kong legal counsel Attorney Esther Escobilia asas Altia, scientist yang yan kundi praying iye og na Frida Abuba. Ano sa makastori sa plaon yon, tagakugtong mahal ko kayong lahat, tagagtong Ipulapalya, mahal ko kayong mga lakaran na yuban, butil, aton, mga hanyula diya, tanang mga Tagalisya, pagpalain kayo ng may kapal. And also, thank you, Nairos Pagara kong kadugo, Bobby Elibira, thank you for inviting us, Paginawan family, thank you, with Ibi Mercy, Kadilinya, Ibig Subiuno, Juana Aboyba og August, Kiriko Ranesis og Ikabandi og Butuan, and also Tan Goldie Makinano, Andrio Panda, pagpalain kayo people Balinsa Dimiao, W. Tumakins, Kalipayong City, taga Sikihor, Surigao, taga Camigin, and the rest of the people, pagpalain kayo. And also, akong itimbaya ang Gasang family, atong Igala, o sa tanang mga tao sa palibot, Taikos in the school, thank you. Usa sa ligi nato, thank you Paribilyong for your kindness. Nagatod ning usa ka multikaban nga ligid sa atong farm kagabi. Salamat kayo kay ang ligid gikinanglan na sa dragon fruit farming. Nagpractice ta na. Thank you for the support. And also, amigo ning Paribert Loser Nilia atong kumpare, haligi nato with Joy Galintis na tibid sa unya, thank you also. Silya kay Bulkaysap, thank you. Dunya Bibiliksionis, thank you for tuning in. The Heart of the Public Market, thank you. Rick Mill, Sinflor, mga Sagbayan, Dia Bondi, Asimis Body Finistem, thank you. Pariasito sa Rumjik Rygoods, thank you for tuning in. Des Eskinita, tanang mga establishment, private, public, offices, na nagsunod sa atong walay pagpalain kayo. Pwede niya Asimis sa Madwa Norte, Duero, pagpalain kayo ng may kapal. Thank you for tuning in. O sa tanan nga nagsuporta nato, nagampo, nagkamot, unrecognized o recognized, padira pagpalingka, pahina. Keep praying for our Paris Press, Monsignor Ignacio Reyes, and also Monsignor Hubak. Then, keep praying for our mga kaparian. Then, Father Budes, Father Lumakang, o atong Deacon. O sa tanan, nga nagtanaw, nag-tune in, nagampo, pagpalain kayo ng may kapal. Speaking of our gospel, nagisgot ni sa pagpili ni Kristo sa iyang mga disipulo, sa iyang mga tinunan. Mato pa ni Kristo, gipili mo nako
aron makig-uban kanako. Are you choosy in selecting your friends, the people to be with, the people to associate with, to accompany with? Are you choosy? Kini mo yung akong nindot ng utana para ninyo in order that you can understand my point for today. Na importante kaayo sa usa ka tawo, it's one of us nga choosy ka sa kinsay imong mga higala, kung kinsa ang imong mga ikakuyog, ikauban sa matag adlaw, fulfill your divine destiny on this earth, in doing your assignments on this earth. Ngano, people can break you, or else people can repair you, can build you, can help you, can assist you. So, pag kiniding tao, dunay maka-impact sa kinabuhi sa tao. Makapaguba, makapadiskurahi, makapawaygana, makapababag or mahimo siyang adversary, mahimo siyang evil advocate. Kanang supak-supakon ka ba? Makapadugay, makapadelay sa imong kining tao. The other figure sa tao, another image, another aspect sa tao, ang tao makatabang nimo og padali, makatabang nimo og pasayon, makatabang nimo og pagaan sa unsay imong misyon, sa unsay imong gibuhat. Believe me, Jesus was a choosy. Why I know that? Because that is one of Jesus' secrets in leadership. He knew the people around him, and it is very important nga kaybaw kag kinsa ni mga tao sa imong palibot. Are they loyal, faithful, honest, sincere? Are they serious? Mao ni ang akong pamalandong pag-ayo, kasi Kristo man mao ang pinaka-ngilngig nga leader, ang pinaka-ngilngig doer sa iyang assignment on this earth. In fact, Mike Murdock, a great writer, has a book in my hands, Jesus' Secrets of Leadership. Usa nga iyang gi-emphasize nga in accomplishing your assignments on this earth, kinahanglan kaila ka, kaibaw ka, kinsa ang mga tao sa imong palibot. The people who are working with you and you are working with. You need to know these people. Unang I came to the point when I made the reflection with regards to our gospel nga si Kristo choosy. Sa kadaghang mga followers, only 12 disciples He chose. Anyway, biblically speaking, it reflects to the 12 tribes of Israel according to Matthew chapter 29, if I'm mistaken. Nga din, verses 29 to 30, in the Gospel of Matthew, nga mingon si Kristo, kamong napulo og duha, mulingkod unya sa napulo og duha ka trono diha sa tribo sa Israel. Meaning, kanideng napulo og duha, it reflects sa 12 ka tribo. Muna yun sa Matthew chapter 19 to 9 to 30. Sultian ko kamo, inigpadayag na, iniglingkod sa nagsatao, sa mayong trono di sa bagong kalibutan, kamong napulog duha katidun-an, mulingkod usab sa mga trono, aron pagmando sa napulog duha ka banay sa Israel. Matthew 19 to 9 to 30. Pero, kabalo mo, sa kadaghang followers ni Jesus Christ, only 12, He chose. Why? Jesus trusted all of them. His chosen people nga makapagaan sa iyang gimbuhaton dinhi sa kalibutan.
Kay there are times nga ang tao dili kabasa sa kasing-kasing, makabasa pero tapaw lang. Only God can read our individual heart, Jeremiah 17 verses 9 to 10. Meaning, na mga tao nga wa kay baw ug unsay tinuod nga naa nimo, pero ang Dios, our God does. Ang Dios kibalo sa imong kailadman. This is my point. Probably some people reacted, not written, according to the scriptures. Means that, ano sila man, kadagan na mo, mas brilliant me, mas angayan me, mas capable me, mas buutan me, with the disciples that you have chosen, Jesus Christ. Piyos Kristo, ako running version, no. Sa inyong standard, tingali, qualified mo, pero sa kong standard, dili, tungod kay nakita nako ang inyong inner disposition, not qualified. In the standard of human beings in Jesus' time, probably the disciples, because according to John chapter 1, Luke chapter 5, majority of Jesus' disciples were fishermen. Mga mananagat, why mga grado, logically speaking, although dili tanan kay si Matthew, professional man to, tax collector, Matthew chapter 9. In fact, si Juan, usanas mga dagko og profession kaniadto, matod pa nila, tungod kay ang iyang level sa iyang pagsulat very high, meaning he was exposed to the brilliant and genius people. Tingali si Juan, mananagat by profession, pero ang intellect ay dili basta-basta. In fact, the Johannine Gospel is different from the three Gospels. The Synoptic Gospels of Matthew, Mark, and Luke, different kining tulo compare to the Gospel of John. Tungod kay lahi ang audience ni Juan. Pero my point is like this, people, listen to me. Sa standard sa mga tao, ang mga apostoles probably dito sila qualified. Pero sa standards Ginoo, tungod kay God says, God knows our individual inner disposition, maunay nakapag-qualified sa ilaha. Their inner dispositions. Ang ilang within disposition. Pero, I agree with this principle. No one is qualified, but only God qualifies. Uyon ko ano principle. Pero, sa laing point, sa standard sa tao, probably, ang mga apostoles dito qualified, pero is Kristo qualified mo. Kaya kung magtanaw sa inyong professions, wa ko magtanaw sa inyong achievements on this earth, nagtanaw ko sa kalidad sa inyong galamhan. Why? Because mubalik ta sa ilang originality. They were fishermen. Pag fishermen gani ka, I know fishermen knew about what I am talking. Grabe imong patience, perseverance, imong courage, bravery, hope, tanan nga virtues mo apply. Pag mangisda ka, muna kung mangisda ka, I expect and I know God expects, nabutan ka, kaya ang imong kinaiya na nurture, diya taliwas laod, nga di ka madlok, taliwas balod, utaw-utaw, hulat ka kaus among kubit ang isda, hulat ka kanus mutaga sa imong paon ang isda. Mauna ako, I expect, and God expects, nga buutan ng mga mangisda. Tinood ba? Mauna akong pagtuo. Meaning, if we go back to their origin, to their originality, with regards to their professions, marilit na to, nga daw si Kristo mipili sa ilaha. Pag-isda ka, tanang kinaiyang maayo i-apply nimo. Hindi pa pwede magpinutong ka, aw sa kauras ako dyan, okay ko, muli ko, adik ka, magkada, sayang imong gasto, gasolina, imong kahago, imong kusog, imong gibugsay, sayang, pailog ka taman buntag, hantod mo kubit ang isda. Tax collector, kay baw siyag unsay kinabuhi sa kasalanan, kay baw siyag unsay mga pasikot-sikot diha sa ilang departamento sa treasury, sa ilang kapaman government. Christ called Matthew in order that na ay makashare sa iyang mga kaubang disipulo nga, means siya, si Matthew, ako raning pisom sa, my dear brothers, kay balo mo, wag ilamining magpakasata.
Ako bitaw, tax collector man ko, presuming. Tax collector ko, makasasa ko, agilami. Kay bawo ko sa pasikot-sikot, luoy kayo itong among gidaog-daog. Lami man gunang mo testify kasi imong experience ba? Imong butong managat. Mateo, tuuna mo Mateo. Gitawag man tas pagpanagat nagkalag. Ang among na sinati sa laod, kay bawo mi, applicable ni karon sa atong kuling na magpailob aron kubit ang mga tao nining pukot na ato rong gamit ang kasulatan sa pagbantala sa mayong bata. Meaning, I do believe there were sirens took place between the disciples of Christ with regards to their experiences. And you know what? Jesus is particular or was particular to their origin, to their experiences, to their status and backgrounds in life. Because Jesus knew, God knew, kay bao ang Diyos, when they chose the two disciples, na it developed already the inner aspect sa ilang gipiling mga tinunan na development within, because experience can develop you not only your external aspect but your inner aspect, internal aspect. I-develop ka sa mga experiences na imong gipangyan. Meaning, ang mga professions, backgrounds, origin sa mga disipulo nakamulto sa ilang kahilagman. God is particular on your individual development, not on the process. Lord, sakit na kayo, Lord. Pait na kayo, Lord. I am in the tough time, the hard time, difficult times, dark moment. And Ginoo, kita ko. Pero yung Ginoo, you need that. Because I am aftering, I am looking your internal development, your character. Manang, I do believe with this principle of life, God is particular on your development, not on the process. Kitang Ginoo, gisakitan ka, nag-antos ka, pero Ginoo, you need that. Kaya I know, in Diyos, the person of God says, ingon siya, gusto kong ma-develop ka. Sa pa, in human standard, probably people told Jesus Christ, Master, unfair ka. Kami ang qualified. Kami ang angayan. And there are times like that nga moabot as points, no siya man, ako di ay. Siya minadato, ako di ay. Nganong siya may nisikat, ako di ay. Super believes kaugalingon is dangerous. Sometimes we question God. Why His favors, blessings, graces are bestowed to other people instead diha nimo. Pero I do believe graces, favors are stored for you in the right perfect timing. Probably ang ban giuna lang tungod panahon na para nila. Ecclesiastes honor, everything happens under the sun has its own timing. Believe me people, sa pananaw sa mga tao da kini mga disipulo gipili nimo magtutudlo, wa man na. Lupig na muna. Kami ang ngayon, Mus Kristo, aw. Sa inyo una-una, pero ako lahi man kong tanaw. Muna yun sa Isaiah 55 verse 8, ang utok sa utok sa tao is very different. May kainan. Maunang di kita mo judge di ay, muna yun sa Matthew chapter 7, 1 to 4, do not judge, especially if you are not a judge. Ayaw gukom, o di ka huwis. Kaya bisag huwis, sipyat mga ni. Suluan mga lipoid, Proverbs 17. You got me? Munang watay katod mo hukom. Yung ta, siya may nahimong pari. Dapat ako na yung Ginoo. Nakakita ko siyang kasing-kasing. Kita po ko sa imo. Siya ngayon, ikaw dihi. Siya ang qualified. Pananaw na ko within. Sa iyaha, dili ikaw. Mika, kanong siya magid maoy na ilik? Kanong siya magid na himong opisyal? Yung Ginoo, kita ko siyang inner aspect in disposition. Kita sa kus imo. Siya ngayon. Some people question, nganong ikaw mag-insel mo nagwali? Kami di ay. Sila di ay. Nya, laktod ba istorya, prang kang Ginoo. Kita bitaw ko. Nya, unsaw mag-si-insel mi akong gipili aron magwali matagadlaw. Manudlo. Bisag probinsyano ni, bisag Bulano ni, bisag Bisaya ning dako. Sao man na, di mong ko question sa Ginoo for calling me this. Calling? I skip already 2005, pero God called me again. He said, bantay ka ron. Ikyas-ikyas diya. I experienced what Jonas did in his time. He escaped from Nineveh.
in the book of Jonas in the Old Testament. I experienced like that. I escaped from God. Di na ko gusto magwali. 2005. Yung Rachel, balik. Nitipas ka lang. Balik. Ayaw ikyas diya. Mo lang, I experienced like this. I heard different verses of the people around us in the past. So, di magangayan din siya magwali. Yung ikapamangyod. I heard that. Ang uban, kadungog kong libak. Si Edsel, napamay mas maayo ang taana. Na mas gwapo ana. Sa pagwali or sa dagway. Just kidding. Kabalo mo, I heard like that. Few people told like that in the past days, in the past years. Pero ang ako rang tubag, pagbuot manas Ginoo, tingali tungod kay kung igubak sa origin ako, daghan man kog di maayong naagian. Daghan man kog di maayong kasi when I was young, self-supporting ko. At the same time, guys, eskwela, nga bisag asa puyo. Working ko, conventos, Alicia, kita na ba kong Father Dodo Boylis nagmisa, tilika sa TV6, sa ubay, nalipay ko kay Baskog pa di ay ang conventual nga pare for 4 years nga nakatabang sa kuha when I was in Alicia, pag eskwela na kong kuliyo, convent boy at the same time, estudyante kong kuliyo, kada adlaw uli. Dahil kayo kong experiences, nag-uma, eskwela, nag-working, at the same time, nag-wali. Moto akong origin. Yung Ginoo, kita ko ni mo, sir, grabing development ni mo anang dapita. Ang imo mga kasinatian na matyan pagikog anak. Tanang di yung nagi-anak ko. Kitang Ginoo na. It does not mean God punished me in the past, but God was allowing it. God allowed it. Kaya siya. In this way, nining maupagi, madevelop. Mo ni akong pamalandong sa akong experience in the past nga di mga maayo kapaitan, liman mo sa mag-eskwela ka, konbento ka, eskwelahan, niya magdigusyo pag og tabliya, unya mag-uma pagyod. Mo gini akong life when I was a single sa ulitaw pa ko. Kadto di ay gi-practice ko sa Ginoo, gimansay ko sa Ginoo for a greater and higher calling. And you know what? What is that calling? I'm here preaching every day, local and satellite. Writing every day. People, God is particular on your development rather than your experiences. Kaya nga nung tugutas Ginoo mag-antos ka, naka sa hard time, tough time, difficult times, dark moments, in Ginoo, kita ko na. It does not mean I am punishing you, no. Ang akong gi-after ma-develop ka na, so pa, in favor gihapon day sa tao ang mga kasakit na to, ang kapaitan na to. When talking about this, because experience can mold you. Either the true effects of experience can break you or mold you. Ang experience makatabang nimo nga ma-develop, pero napoy ubang experiences nga wa nimo nakaya, nakaguba nimo, nag-suicide, naghikog, nagsuod na ng kagbisyo, nagpakasala, because you are frustrated, you are disappointed for what you have experienced in life. Be positive. Kung wabi ka nining kapaitan, because it can mold you. It helps you. Ang imong mga di maayong na sinati nining takna, it molds your inner character nining tanan nimong maayong giyagya. Now, when I'm talking about this, tungod kay gusto na kong marilit ninyo, why in human standard they were not qualified, but in Jesus standard they were qualified. Jesus Kristo, tungod na sa ilang experiences in the past. Managa, tax collector, patriota, katong isog sa nasod ba? Anak og dalugdog, Bonarjes, mga saputon. Kana, time, sa ilang kapanawnan in their times, mo na ilang kaintang, yung Kristo, gamit na ko ning kinaiyaha. Kanang, usahay, mubati kag kainit ba? I need to do this. Kanang, nakay kinaiyaha na, sometimes ba, applicable na sa field of preaching, like us, nga nagwali, nga usay, mubati tag sapot, kaya waka kaus panghitabos palibot. Kay kag, okay, din Ginoo, hilang day, okay. Din okay. Mo nang gusto sa Ginoo nga dunay fire within. Like me. Pero ako kadungog ginan ko gistrikto sa kumakuyog dire sa atong network, pero kabaw sila. The standard of my program is not the same sa standard sa ubang mga programming nga gi-broadcast dire. Kay bawo sila ay ang particular sa unsay standard, sa unsay nindot, lighting,
voice quality, ang atong recording, kay bawas la ana. Mao na og kinsa nagbantay nako diri, ilan na nang gipraktisa daan, what to prepare, how to prepare my presentation every day. Sama karon, mo nang kita ninyo nga medyo may pagkalahi ang dating sa tong ministeryo, sa atong broadcast compare sa ubang mga program. Tungod kay doon ako standard. Nganong ako ning gituyo, people of the living God, nga ingani ang akong gustong may tuo ara pinadabis atong ma-office Ginoo. Unya kining mga technicians, the staff here working behind the camera, malisto, ma-alert, madbilop og samot. Ngano, basta ka bride sila, bantay mo anak, ang lighting, ang audio, tanan bantayan. Kabalo mo, ang experiences nila katabang tog develop sa ilang within. Ug mao ni ang akong concept sa mga disipulo, ang ilang mga experiences nakatabang to sa ilang within. Ang akong experiences nakatabang sa ang within. Unya ang Ginoo particular sa within. Development. Mao ni ang akong analysis sa ang ebanghelyo ni ining gutloa, ni ining taknaa, mother people. Now, tungod kay si Kristo particular man sa developments ng within, tungod sa ilang origin, sa ilang mga track record, sa ilang mga background, sa ilang mga gitrabaho, mao tong gipili sila ni Kristo. Question, ngano? Because Jesus believed nga kadtong iyang mga gipili makatabang sa pagpagaan sa iyang gipanghimo, sa iyang gimbuhaton, sa iyang mga misyon sa kalibutan during his time. Ug ni ang atong pamalandungan sa tong adlaw-adlaw nga paganaw nga kinanglan ang tao nga imong suuron kana yung taong makatabang sa imong maayong kapalaran. Ang tao nga imong pilion sa imong kumpanya, sa imong trabahoan kana yung loyal, sincere, honest, importante na. Kinanglan nga mga tao nga paapilon nimo sa imong kinabuhi, di ka i-down kundi i-uplift ka sa imong kinabuhi. You know what? Sa akong status karon, og nakita ninyo, I'm spending hours times to be with the people nga nagduo ko nga makatabang in carrying the mission of God entrusted to me. I'm not spending much hours to the people nga pasakitan ko, gilibak, gidaot. I don't want to spend time with them. For what? To break me? To disappoint me? Pwede ako, be with the people who understand you, be with the people who like you, be with the people who uplift you, be with the people who really help you. Pero beware of the people nga ginestimate ka, libak lang ka, gisakay-sakayan lang ka, giflattered lang ka. Proverbs 17 verse 17, ang Biblia mismo nanudlo kung mamili ka gigala ka ng loyal. Meaning, mutabang. Mo to yung si Kristo, gipili mo nako, I called you to be with me. Meaning, si Kristo, pilian. During this time, when He chose His disciples, it does not mean it reflects to the real nature of God. Nga ang Ginoo pili-pili, kaya ang Ginoo ang pili-pili, equal man ta. Proverbs 22 verse 1 to 2. You got me? I would like to clarify. Kaya some people nga mga bright, ila kong i-misunderstood ang akong mga quotations, ang akong mga presentations. Pero in choosing His disciples, believe me, Jesus was choosy. Nano, He chose only the 12 na nagtuo siyang makatabang niya. Mo nagkamo, pag mangita mo kaparis, piliag ginang paris nga nagtuong makatabang ninyo along the road. Mangita mo workers, piliag ginang workers nga motabang siyang negosyo. Di kay muduot og taman, makabankrupt. Piliag ginang mga tao nga inyong ikuyog sa inyong grupo og ministeryo nga kadang pareha og panantaw ninyo, the same vision, the same mission, the same heart. Importante na. It does not mean nga may kagpilian yung kabrad. Pilili ng imo pigpig. No. Ngano? Living in this principle, Luke 6:26, you cannot please everyone. Logically,
Di man tanang tao ganahan gyud bisag unsa ka kabuutan, mao na pilian na lagi ng mga tao sa imong palibot nga itolerate ka, islibrate ka, dasigon kay uplift ka. Avoid these people nga libakon ka, singkahan ka, birahan ka. Dapat ang mga tao ana nga way respeto, mao ni ang standard. Ako wherever I go, I saw people nga grabe respeto ning ubos nga lagad. Pero I found out there are few people nga way respeto nining ubos nga lagad. Kung wa sila respeto sa kuha, how much more sa mga taong wa nagwali? Samot. Kung sila respeto sa nagwali, samot na sa wa nagwali. Muna akong standard. Pero kabalo mo, kini mga kong palibot, it does not mean I am choosy. No. I choose them, I decide to be with them, I decide that they are my companions in transporting the gospel of Jesus Christ. Ngano, kay I knew, I saw the aim of this position. They are faithful, loyal, trustworthy. Tininod yun ang pagpangalagad. So, they're helping me nga makapagaan. I'm spending my hours with the people kusog kayo magbula-bula. No way. The people kusog kayo musaad, hindi mo tuwan. I don't want to be with these people. Ngano, it hurts me. I speak from them, but nothing happens along the road. Mo nang ako as an evangelist leader ninyo, ako inang gibansay mismo ang gibuhat ni Kristo nga sa pagpili ni Kristo, pili gid siya sa mga makatabang siya. Gipili ta mo to be with me. Gipili ta mo aron makiguban ako. Mo nang importante ginang piliun nimo nang imong ikauban, ikaw daga ka magpili di ka bisag isa. Porma lang laki tao na pakasla na. Pili gid kag tan-aw nimong kani. Ikaw ulit tao ka, pili ka sa babae tan-aw nimo kini. Di kay hala-hala ra kag pamili bisag kinsa. Pormang badge, nagsayang piliun na. Nya, di tinuod. I'm just kidding. My point, be choosy sometimes, people, in order that you can fulfill your divine destiny. Ngano, kay ang tao lagi makabreak, makabuild. Munang, I allow only people to come to me closer, kini mga tao who build me. Mga tao, the people who help, the people who assist me, the people who uplift me. Pero, you know what? I love in distance the people nga sigagsaad, the people nga sigiraog flattered, the people nga ba-regauna way buwat, mga tao nga kadarang nas palibot ba? I love them in a distance. The people nga akong gi-allow to be with me in close relationship, kani mga tao nga nas kong palibot. Kay boss lang na ko'y witness, kasabot sila. Kay boss lang na ko'y apan, mga kauyangan, they understood me, they understand me. Muna kamo sa inyong pagpanaw nining kalibutan na bisyur nga kinsa gali tao inyong suoron kanang makalipay ninyo, ayaw pakigsuod sa makapasakit ninyo, tigpanigom og tao kadaghang taos palibot. Wa kumingon at choosy ko, wa kumiyog tambaga tamong bitsusi, pero sugot ninyong kauban kada adlaw or kanang inyong nas inyong trabahoan, di mo tuon ninyo, sugot mo na, out na ninyo. Musugot mo kanang inyong ikuyog sa inyong grupo, di kasabot sa inyong advocacy, manglawgaw lang, tuo mo nga sakto na, dili, i-fair out na. Tito 3:10 ingon si Pablo, pay mangnuin ang tawhanag, di mo itiwalag. Itiwalag, kadi ko mo to. Mo nako, gi-practice yun nako. Ang gibuhat ni Kristo nga nagpili lamang siya, He allowed the women, Luke chapter 8, to be with Him. He allowed the disciples to be with Him. Kakatabang niya, although He was betrayed at the end. Usa naman po kabuk, nag-betrayed siya. Ang akong tamagin nyo, panundog mong Kristo 1 Peter 21, kanang mga tao sa inyong kinabuki, kanang yung nagtuog yung mo makatabang, kadtong dili, love them in distance, in a distance. That's what I practice. I allow people to come to me, closer to me, kani mga taong tinuod, dili plastic, pero kani mga taong di tinuod, I love them in distance. Ngano? Kaya ang tao, they can help you, or else they can damage you, they can break you, or they can mold you, they can build you. Maunang, I advise all of you, choose the people to be with,
the people who really love you. Thank you for tuning in. I don't want to close this broadcast without giving you an opportunity to make Jesus as your healer, provider, the source of miracles. Ako nagampo. Ngauna, kanang mga tao sa iyong palibot nga pilion, kanang yung mga taong tinuod yun nga nakailan nimo, nagmahal nimo. Unya katungwa, love them in a distance. Have relations with them in a distance. Tinuod, coach ko ninyo Nung mamugos mo mga taong inyong i-close nga di ganahan ninyo, ayaw. Sakit-sakit na nasdugan. Nimo, kung ba na brad, nga naman, ayampo na lahi na nga case. Pero in selecting the people to be with, be choosy. Yang tao makatabang nimo, magduot nimo. As I declare, healing, miracles, blessings, in Jesus' name, with the Holy Spirit, ubas pag-ampos mga Biring Maria. Amen. Sa ngalan sa Man, sa Anak, sa Espiritu Santo, Amen. The word has been furnished to it. God loves you.